बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज के लेसन में हम सीखेंगे दो अशख़ास के दरमियान बातचीत की तफसील। वो क्या बात करते हैं, वो किस मौजू पर बात करते हैं और कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो आगाज़ करते हैं। साल्वे कोमेवा, सलाम क्या हाल है। साल्वे कोमेवा, सलाम क्या हाल है। sto bene grazie, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। sto bene, मैं ठीक हूँ, grazie शुक्रिया। sei indiano, तुम इंडियन हो। sei indiano, क्या तुम इंडियन हो। no sono pakistano, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। no sono pakistano, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। tu abiti qua, तुम यहाँ रहते हो। tu abiti qua, तुम यहाँ रहते हो। सलाम वगैरह के बाद दूसरा सवाल जो किया जाता है कि तुम क्या यहीं पे रहते हो, इसी शहर में, इसी इलाके में। tu abiti qua, तुम यहाँ रहते हो। sono ospite qua, मैं यहाँ मेहमान हूँ। sono ospite qua, मैं यहाँ मेहमान हूँ। sono ospite qui, मैं दूसरे शहर में रहता हूँ। abito in altra città, abito in altra città, मैं दूसरे शहर में रहता हूँ। यानी मैं यहाँ आर्जी तौर पे आया हूँ, मेहमान के तौर पर। मैं दूसरे शहर में रहता हूँ। Come si chiama la città, शहर का क्या नाम है। Come si chiama, क्या नाम है। La città, शहर का। Si chiama Verona, नाम वेरोना है। Si chiama Verona, नाम वेरोना है, यानी शहर का नाम वेरोना है। कौन की sei qua, यहाँ किसके साथ हो। कौन की sei qui, यहाँ किसके साथ हो, यानी तुम यहाँ किसके साथ रह रहे हो। Mio fratello abita qui, मेरा भाई यहाँ रहता है। Mio fratello abita qui, मेरा भाई यहाँ रहता है। Che lavoro fai, तुम क्या काम करते हो। Lavoro fai, तुम क्या काम करते हो। Faccio lavoro di agricoltura, मैं ज़राअत का काम करता हूँ। Faccio lavoro di agricoltura, मैं ज़राअत का काम करता हूँ, यानी मेरा काम जो है वो ज़राअत का काम है, मैं ज़राअत का काम करता हूँ। Lavoro di agricoltura, ज़राअत का काम। Ti piace questo lavoro, तुम्हें ये काम पसंद है। Ti piace questo lavoro, तुम्हें ये काम पसंद है। Sì che mi piace, हाँ मुझे पसंद है। Sì che mi piace, हाँ मुझे पसंद है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं non c'è altra scelta, कोई और चॉइस नहीं है। non c'è altra scelta, कोई और चॉइस नहीं है, यानी मेरे पास एक ही चॉइस है, यही काम, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। sei sposato, तुम शादीशुदा हो। sei sposato, तुम शादीशुदा हो। sì sono sposato, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। sì sono sposato, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। ho un bambino, मेरा एक बच्चा है। ho un bambino, मेरा एक बच्चा है। इसके बरक्स आप ऐसे भी कह सकते हैं non sono sposato, no non sono sposato, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। non sono sposato, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, यानी मैंने अभी तक शादी नहीं की, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। no non sono sposato, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। come ti chiami, तुम्हारा क्या नाम है। come ti chiami, तुम्हारा क्या नाम है। mi chiamo जमाल, मेरा नाम जमाल है। mi chiamo जमाल, मेरा नाम जमाल है, या जो भी आपका नाम है वो आप बता सकते हैं। puoi chiamarmi जिमी, आप मुझे जिमी कह सकते हो। puoi chiamarmi जिमी, आप मुझे जिमी कह सकते हो। cosa ti piace per mangiare, खाने के लिए क्या पसंद है। cosa क्या, ti piace, तुम्हें पसंद है, per mangiare, खाने के लिए। cosa ti piace per mangiare, खाने के लिए क्या पसंद है। mi piace la pizza, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। mi piace la pizza, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है।
cibo cinese anche piace. چائنیز کھانے بھی مجھے پسند ہے. cibo cinese anche piace. چائنیز کھانے چائنیز فوڈ بھی مجھے پسند ہے. anche بھی piace پسند ہے. cosa fai nel tempo libero. فری وقت میں فارغ ٹائم میں کیا کرتے ہو. cosa fai nel tempo libero. فارغ وقت میں کیا کرتے ہو. leggo giornale. اخبار پڑھتا ہوں. leggo giornale. اخبار پڑھتا ہوں. leggere ہوتا ہے پڑھنا. leggo میں پڑھتا ہوں. giornale اخبار نیوز پیپر. esco con amici. یا دوستوں کے ساتھ باہر چلا جاتا ہوں. esco uscire باہر جانا نکلنا. con amici دوستوں کے ساتھ. chiamo a mia famiglia یا فیملی سے بات کرتا ہوں، فیملی کو کال کرتا ہوں. piace andare sulle montagne. پہاڑوں پر جانا تمہیں پسند ہے. ti piace andare sulle montagne. تمہیں پہاڑوں پر جانا پسند ہے. montagne پہاڑ. ti piace تمہیں پسند ہے. sì vado spesso. ہاں اکثر جاتا ہوں. sì vado spesso. ہاں اکثر جاتا ہوں. اس کے برعکس non mi piace. no non mi piace نہیں مجھے پسند نہیں. اگر آپ کو پہاڑوں پہ جانا پسند نہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں no non mi piace نہیں مجھے پسند نہیں. fumi ancora sigarette. تم اب بھی سگریٹ پیتے ہو. fumi ancora sigarette. تم اب بھی سگریٹ پیتے ہو. fumare ہوتا ہے سگریٹ پینا، سگریٹ نوشی کرنا. ancora اب بھی مزید. per fortuna ho smesso fumare. خوش قسمتی سے میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی. per fortuna خوش قسمتی سے. ho smesso میں نے چھوڑ دیے. fumare سگریٹ پینا، سگریٹ نوشی کرنا. dove vai in ferie. چھٹیوں میں کہاں جاتے ہو. dove vai in ferie. چھٹیوں میں کہاں جاتے ہو یا تم چھٹیاں کہاں گزارتے ہو. vado a mio paese. میں اپنے ملک جاتا ہوں. vado a mio paese. میں اپنے ملک جاتا ہوں. vado sulla isola. میں جزیرے پر جاتا ہوں. vado sulla isola. میں ایک جزیرے پر جاتا ہوں. isola جزیرے کو کہتے ہیں. vado میں جاتا ہوں. vado a nessuno parte. میں کہیں نہیں جاتا. vado a nessuno parte. میں kہیں نہیں جاتا یعنی میں چھٹیاں گھر پہ ہی گزارتا ہوں. nessuno parte کسی جگہ پر نہیں. ti piace viaggiare in treno o in aereo. تمہیں جہاز کا سفر پسند ہے یا ٹرین کا. ti piace viaggiare in treno o in aereo. تمہیں جہاز کا سفر پسند ہے یا ٹرین کا. viaggio con treno. ٹرین کا سفر کرتا ہوں. viaggio con treno. ٹرین کا سفر کرتا ہوں. quello che costa meno. جو کم خرچ ہے. quello che costa meno. جو کم خرچ ہے. costa کاسٹ خرچ، meno کم تھوڑی قیمت والا. quando fai il compleanno. سالگرہ تم کب کرتے ہو. quando fai il compleanno. تم سالگرہ کب کرتے ہو. in agosto. اگست میں. in agosto. اگست میں. invito tutti. سب کو بلاتا ہوں. invito tutti. سب کو بلاتا ہوں. invitare ہوتا ہے بلانا. invito میں بلاتا ہوں. tutti سب کو. non lo faccio نہیں کرتا. اس کے برعکس اگر آپ سالگرہ نہیں مناتے، سالگرہ کی پارٹی نہیں کرتے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں non lo faccio نہیں کرتا، میں سالگرہ وغیرہ نہیں مناتا. non lo faccio. quando vai a tuo paese. اپنے ملک کب جاتے ہو. quando vai کب جاتے ہو. a tuo paese اپنے ملک. dopo un anno ایک سال بعد. dopo un anno سال بعد. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں quando mi manca tanto. جب بہت یاد آتی ہے، جب بہت کمی محسوس ہوتی ہے. quando mi manca tanto. جب بہت کمی محسوس ہوتی ہے یا جب مجھے بہت یاد آتی ہے. posso avere tuo numero. کیا میں تمہارا نمبر لے سکتا ہوں.
posso avere کیا میں لے سکتا ہوں tuo numero تمہارا نمبر sì scrivi pure ہاں لکھ لو sì scrivi pure ہاں آپ لکھ لو allora ci vediamo تو پھر ملتے ہیں ci vediamo تو پھر ملتے ہیں ciao arrivederci سلام اللہ حافظ Amici, questo era di lezione di oggi. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے دو اشخاص کے درمیان بات چیت کو ڈسکس کیا، اس کی پریکٹس کی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. arrivederci. Addio.